त्रिपुरा प्रदेश तृणमूल कांग्रेसनि साक्थारमुंबाय तिनि बनमालीपुर आमचायाव चुगिया नुखुंनि बर'करकनो असाजराव मोखां मोनैजा खालाय तलिना बागै जुब तृणमूल कांग्रेसनि कासको सान्तनु साहानि तृणमुंबाय चित्तरंजन रोडनि तृणमूल भवन बसकांगो रिसुम बागजाखा आमचायनि लुखरकनो खातुंरुइ तन्नानि कायसा हदारि बारजा हनैनो तृणमूल कांग्रेसनि असाक्थारमुं हनै सायखनारखा कक्नो थुंनारनो सान्तनु साहा तैबो खाका हामबया फारका असामतायनि जत लुखरकनो त्रिपुरा राज्येर सबथेके बड़ उत्सव दुर्गा उत्सव। ताई आमरा दुर्गा उत्सवके केंद्र करे आमरा बनमालीपुरे आमरा जारा अर्थनैतिकभावे एकटु दुर्बल आमरा आजके तादेर पाशे दाঁড়িয়েছি। आमरा चाই এই दुर्गा उत्सव सबाई जेन आमरा एकत्रितभावे आनंदे এই उत्सवके आमरा काटाते पारी। ताई आमरा आजके बनमालीपुरे आमरा आजके विभिन्न जनगणके आमरा आजके वस्त्र वितरण करছি, कापड़ शाड़ी वितरण करছি এবং आगामी दिनও आमरा बनमालीपुरेर मानुषेर पाशे কিভাবে থাকা যায় এবং সমস্ত মানুষকে কিভাবে হাসিতে রাখা যায়, সুখে রাখা যায়, তাই আজকে আমরা বস্ত্র বিতরণ করছি এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যের প্রত্যেকটি অংশের মানুষকে শারদীয় দুর্গা উৎসবের প্রীতি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই এবং বড়দেরকে আমার প্রণাম জানাই। আমি চাই এই মায়ের আগমন মা যেন এই রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণকে তাদেরকে সুখে শান্তিতে এবং আগামী দিন তারা যেন সম্পূর্ণভাবে তারা যেমন শক্তিশালী হয় তাই মা যেন সবাইকে আশীর্বাদ। শান্তনু সাহা যুব তৃণমূলের সভাপতি।